ये दिने तम इज्जत नबाकू चेष्टा करथिला आ गोटे लोक को मर्डर करिछि कमला अरे तुम सुनी पारुछो बहु कोन कहूछि तुम सुनी पारुछो ना मो एकुटिया सुनुछि ताले तो होछि सुनिबिनी केमिति ले सुनिबा कथा जे सत तार के प्रमाण होछि तू तो भूल रखिथिबो नहीं बाकी के भी धोखा नहीं मेरी ना देखते ठीक ठीक अछि तुम मन करते मो पता पे विश्वास लोगी ना एबे मुर्दार को पुलिस को कॉल करछि आसे दिबो तब सत कथा हमरा हमरा में जणा पड़ दिबो नहीं अंकिता नहीं तुम पुलिस की फोन करो ना अंतत सत कथाटा करो एक बार वाला दिन आगे प्रथमे भाई को ठार सुनिबा उचित ठीक अछि चल तो भाई को मो सत कहूछि ना मिछ कहूछि चुप रही ए समस्या समाधान हो पारबनी तुमको मुह खोलिया को पड़िबो भाई अंकिता मो स्त्री हेलेनी तुम मो भाई मत पियंती सत किंतु गोटे नारी इज्जत को नहीं से खेलना को चेष्टा करिवे मु ए कथा विश्वास करि पारुनी भाई विश्वास करि पारुनी तमने काठ इतिया है जो कोन ना सुनिबार समस्त शक्ति हरै बसी जो तोरी मेरी समस्त तूने तू भी इतिया है जो काहे तू जाने तू सामने के भूल कर बैठे हो जाने पीछे डाले तू बड़ा बाप रे बुझा को मोड़े बड़े काहे के दिया है जो काहे करे दे जो हूँ कहूँ सब सत ता नहींले ता पार्टी एमती ताला पड़ी जाता कहीं ता पार्टी एमती केबे भी खोलबनी तुम जाओ कमला मु ठेंगाटा को नहीं आस मु देखिनी ए नीलज केमिति पार्टी खोलबनी अरे जाओ करा कहूची सत कथा कहिलो मो नहीं कहबिल बो कहबार सब शक्ति हरि सारा कहबार भाषा मु पोछि पाइबी मो चरित्र धड़ा जाको कागज ऊपर आज दागो टाड़ी जाई ताको सफा करी निर्मल कइबार गंगा जल मते मिलिबनी लो मते मिलिबनी तमने अंकिता जहा कहूची सब सत दिने मु ताको प्रति खराब व्यवहार देखई दिली हमेशा पशु मनुष्य जे की तोते न देखिले तो विश्वास करियो बहु तुम छिड़ा लो कहीं थाना को फोन कर जड़े दियो मानस बाबू को हत्याकारी यही घरे अच्छी एटा को बांधी नहीं जाओ एटा को ए जानवर का को फांसी पाइलो फांसी पाइलो को मोर टिके हेले आपत्ति नहीं ले मु सत कहूची तमे तोर के मते विश्वास करो ए मानस बाबू को मर्डर मु करिनी हां तू मर्डर करिचो ओ गोटे सुपारी किलर सेदिन तो हाथ में लक्षे टका देखी मु ठीक जानी तू एमती गोटे काम निश्चय करी मो कथा को विश्वास कले कहले ना मेहनत करी टंका रोजगार कमला देखुच अरे देखुच तुम योग्य को रोजगार करिए को ए भाई संतान को बर्बाद धरी जन्म दवा पूर्व मारी देलनी
ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲୁ ଏ ମା ଆପଣା ଗୁରୁତର ପାଟି ପଡୁଥିଲା ଆଉ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଆପଣା କରିବାକୁ ଯାଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ ରାଜେ ଆଜି ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ତୋ ମା ବଞ୍ଚି ଥାନ୍ତା ତୁକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ତାକୁ ତ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରହ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ପରିସ୍ଥିତି କି ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବା କଣ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝାଏ? ସେଇଟା ତ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଥିଲା। ଅଭିନୟ ମାନେ ମାନେଟା ହଉଛି ତମ ବଡ ଭାଇ ତମର ଏ ଯୋଗ୍ୟ ବଡ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମର ଡିରେକ୍ଟର ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଗୋଟେ ହିରୋଇନକୁ କେମିତି ଧର୍ଷଣ କରାଯାଏ ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ भगवान को साक्षी रखी कहूची मु माने सबको मर्डर करिनी ओ माने सबको मर्डर करिनी तमे माने मते किछि दिन समय दियो मु निश्चय से अपराधी की खोज बाहर करबी निश्चय बाहर करबी मु तुम माने को हाथ जोड़ी एते की गलती करूची तमे माने मते पुलिस रे दियोनी तमे माने मते टिके दया करो बुला कुकुर घरे पशी भात हांडी रे मुह धोई देले ताकू क्षमा करे जाइछे पारे हेले तो भली गोटे पोषा कुकुर को नोए काई कि नोए मु केमिति जानितांती जो जियो को सेदिन मु खराब व्यवहार देखैतिली आज सिया सिया हम घरर सानो बहु हबो बोली ताहाले एमिति आ केते झियो साथी रे अभिनय करछ टिके मु सुने अरे तुम माने समझ के मु हाथ जोड़ी ने उड़ा होचे तुम माने मते एमिति तिरो तिरो करी मारी दे ए सानो तुम चाहिले मु बंची जाय पारी तुम मते विश्वास करो से दिन तुमर इज्जत लुटी न पारे मोर कोनोसी अभिलाष नथिला तथापि जेतेबेले मु एमिति गोटे असंगत काम करिछि तमे सब किछ के भूली जाई तमे मते क्षमा करि दियो मत मगुड़ा महाकाल फल ता उपरटा चिकण हेले भितरटा तीव्र फल हेले बहुत मते क्षमा करि देई पारे किंतु मु नुहे तू मरिबो आज तू मोरी हाथ में मरिबो शुणी सारा पर फूल मार अभर्थना चढ़ी खाती पुलिस को फोन कर नचेत मु सब कथा कहीदेवी क्षमा करदब महापाप
ମୋତେ କିଛି ସମୟ ସମୟ ଦିଅ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରିଦେବି ତାପରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିବ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ପଦାରେ ପକେଇ ଦିଅ ବିଜୁବା ତ ବଡ ଭାଇ ଜେଲ୍ ଚାଲିଗଲେ ତୁ କଣ ଖୁସି ହବୁ ତୁ ଟିକେ ତ ଦେଢ଼ଶହ ମୁହଁକୁ କଣ ଭୁଲ କରେନି ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ ସେ ଜେଲ୍ ଚାଲିଗଲେ ତୁ କଣ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବୁ ହାତ ଛାଡ ମୋ ବିଜୁଟା ତମ ଆଗରେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛି ଆଜି ତମେ ତାର ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ସରିଛ ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ କାନ୍ଦି ପାଖି ଭିକ ମାଗୁଛି ମୋ ବିଜୁକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କ୍ଷମାଟା ଆଟାଚ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଛି ତମେ ତାকে ଆଟାଚ ଖୋଲି ତମ ପୁଅ ହାତରେ ସେଟାକୁ ଧରେଇ ଦବୁ ନାହିଁ ତମେ ଯାହା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଧରି ଗୁହାରି କରୁଛ ତମର ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ଏ ବିମାନ ସୈତାନଟା କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତଥାପି ମା ପାଖରେ ପୁଅ କ୍ଷମା ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ଆସରେ ବସେଇ ଦଉଛି ମୋ ପୁଅ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ତମେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହବା ତେଣୁକରି ତମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଇ ମୋ ଭାଇକି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ କଣ ଏକା ତମର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କାହାର ଭାଇ ନୁହଁ କାହାର ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ ତାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି କାଢିବନି ଅନ୍ତତଃ ମରି ପାଉଁଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ତାମାନେ ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବନି ରଖିବି ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଏ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ
ତମର ଏ ବଡ ଭାଇ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେନି। ତୁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ନେଲୁ ମାନେ କ୍ଷମାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ। ସାବାସ ମତେ ବଧେଇ ନଦେଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲ? ଯୋଉ ଲୋକଟା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଲୋକଟା ସବୁଦିନ ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘୁରି ବୁଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଢଶୁର ଭାବେ ତାକୁ ପଦ ଧରିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦିଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢି ଦିଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ତୋର ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ କଣ ଖୁସି ନୁହଁ? ରୋଜଗାର କରିବାର ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନ ହବ କାଟି ଦବ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆଟାରେ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଝିବାକୁ ଭଗବାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୋ ବୋଧ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ଚାଲ। ତୁ କଣ ଏତେ ଖୁସି ନୁହଁ? ରାଜୁ ଭାଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପରିସ୍ଥିତି ତୁ ମତେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛୁ। ଋଣୀ ହେଇଗଲି ରେ, ଋଣୀ ହେଇଗଲି। ମୋ ସୁନା ଭାଇନା ବାପା ତୋତେ ଲାଗିଲେ ରାଜୁ। ତୁ ସେମିତି କିଛି କରିବୁନି ରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ନା ତୁ ମତେ ଆଉ କିଛି କହନା। କିଛି କହିଲେ ମୋ ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିବ ସିନା, ଟିକେ ବି ଉପଶମ ହବନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତଥାପି ଏତେ ବଡ ଅପମାନର এই ঘরের সবু অশান্তির কারণ তো ମୁଁ ଥିଲି। আশা করুছি এই ঘর ছাড়ি চালিগলে সবু সুখ শান্তি ফেরি আসিব। তথাপি ছাড়ি চালিଯିବ ବେଳେ ମୋର କାହିଁ ବହୁତ ଲୋଭ ହଉଛି। ତମ ପାଦ ଦେଖି ଚୁରି ଯାଆନ୍ତି ବାବା। ଗୋଟେ ফাঁসি আসামির শেষ ইচ্ছা ভাবি তুমি মতে ক্ষমা করিদেব বাপা। মু জানিছি বাপা এটু গলা পরে মু কেবে বি এটিকি ফেরিবি। এ ঘরে মোর পাদ কেবে বি পড়িবনি। মু কথা দউছি বাপা এ ঘরকু মু কেবে বি আসিবিনি। বাপা ମୋର ଏଇ ଗୋଟାକୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ
ଭାବି ତମେ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଛୁଆଁ ମତେ ପ୍ରେତକୁ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଶୁଣିବ ପ୍ରେତକୁ ମଣିଷ କ୍ଷମା ଦିଏ ନା, ଦିଏ ମୁକ୍ତି। ତୁ ପୁଅ ହେଇସିନା ବାପର ଶବକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାଇଲୁନି, ହେଲେ ମୋ ବାପ ହେଇ ଆଜି ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇଦେବି। ଆଗରୁ ତୁ ସିନା ମୋ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି କଥାରେ କହୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଅପକର୍ମରେ ବାପର ହୃଦୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ନିଜେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିପାରେ। ଶୁଣ କୁଳଙ୍ଗା, ତୋ ଜନ୍ମକୁ ଦେଇ ଆଉ ତତେ ଯିଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ଦେଇ